हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नवम श्रेणी पिला माने। आज आमे तुम इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर जो राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय प्रथम पाठ रही मौलिक अधिकार, तो तार अभ्यासर प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे, तो देख जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगे तो तुम मैंने भिडियोटी गोटे लाइक कर तुम सांग मान सहित शेयर कर। ठीक अच्छे, तो देख एक नंबर देइछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द रे लेख कर देइछि। देख भारत संविधानर तृतीय भागरे नागरिक मानकु दिया जाइथिबा अधिकार गुड़ी को कहीं मौलिक अधिकार कहुए। तो आमर मौलिक अधिकार केतोटी अछि, तो जो 6टी मौलिक अधिकार अछि तो ता आम संविधान तृतीय भाग में लिखाई। तो सेगुड़ी को कहीं आम मौलिक अधिकार कहवा बा कहीं कह जाए तार आंसर लिख। तार आंसर कौन लिख ना भारत संविधानर तृतीय भागरे नागरिक मानकु 6 गोटी मौलिक अधिकार दिया जाइछि। सेगुड़ी को मौलिक अधिकार कहुआर कारण निम्न रे दिया जाउछि हैला। तापर कौन लिख देख एही अधिकार गुड़िकर भारतीय नागरिक मानक उत्तम जीवन यापन और व्यक्तिगत सुरक्षा पई आवश्यकता रही। ठाड़े लिख सेगुड़ी को कहारी व्यक्तिगत इच्छा संशोधित बा संकुचित करा जाई परिबो नाही। आईवी रे लिख साधारण आईन अपेक्षा मौलिक अधिकार गुड़िकर गुरुत्व यथेष्ट बेसी रही। बीरे लिख अन्यान्य अधिकार अपेक्षा मौलिक अधिकार गुड़िक अधिक आवश्यक। बिहारे लिख सर्वोपरि मौलिक अधिकार गुड़िक राष्ट्रर संविधान रे स्थानीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादनीय एवं समस्त क्षमताधारी व्यक्ति बा संस्था पई बाध्यतामूलक। तापर देख ख नंबर क्वेश्चन, तो ख नंबर रही भारतीय नागरिक मानक प्रदत्त मौलिक अधिकार गुड़िकर लक्षण संक्षेप लेख है। तार आंसर कौन लिख ना भारत संविधानर तृतीय भागरे नागरिक मानक पई 6 गोटी मौलिक अधिकार व्यवस्था करा जाइछि। सेगुड़िकर लक्षण है नागरिक मानकर व्यक्तित्वर संपूर्ण परिप्रकाश पई मौलिक अधिकार गुड़िक अत्यंत आवश्यक। मौलिक अधिकार गुड़िक सरकारंकर यथेच्छाचार शासन उपरे अंकुश लगे थाए। आईवी रे लिख एही अधिकार गुड़ी को साधारण आईन बल रे परिवर्तन बा प्रत्याहार करा जाई परिबो नाही। तबरे भी रे लिख भारतर समस्त नागरिक एही अधिकार गुड़ी को उपभोग करि परिबे। मौलिक अधिकार गुड़िक निरंकुश नुहंती, केवल सामयिक भावे सेगुड़ी को संसद द्वारा संकुचित बा स्थगित बा निलंबित करा जाई परिबो। भी लिख मौलिक अधिकार गुड़िक न्यायालय रे प्रतिपादनीय। सर्वोपरि एही अधिकार गुड़िक नागरिक मानक पई अत्यंत आवश्यक और खूब गुरुत्वपूर्ण अटंती। तापर देख ग नंबर देछि भारतीय नागरिक मानकर समानतार अधिकार गुड़िक संक्षेप रे आलोचना कर हैला। तो आमर संविधान जो तृतीय भाग में मौलिक अधिकार रही जो 6टी, तो तादरे समानतार अधिकार होछि आमर केते ना धारा 14 रु 18 है। तो धारा 14 रु 18 मध्य आमको जो समानतार अधिकार दि जाइए, तो ता विषय संक्षेप लिख है। तो कौन लिख देख ना भारत संविधानर तृतीय अध्याय वर्णित 6 गोटी मौलिक अधिकार मध्यरु प्रथम रे समानतार अधिकार को धारा 14 रु 18 मध्य स्थान दि जाइए है। तुम मैंने से जो 6टी मौलिक अधिकार रही तुम मन रख। ठीक अच्छे, तापर देख 12 लिख 14 धारा अनुसार आईन आगरे समस्त नागरिक समान एवं आईनगत सुरक्षा समस्त समान। तो आईन आगरे होचंती आमे समस्ते समान है। तो आईनगत सुरक्षा समस्त समान मिलिबो। तापर थाड़े लिख 15 धारा बा धारा 15 रे जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्मस्थान भित्तिरे विभेदता सृष्टि न करिबा व्यवस्था रही है। तो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते मध्य समान, तो समस्त को समान सुविधा सुजोग मिलिबो है। तो सेमानक मध्य कौनसी विभेदता सृष्टि न करिया व्यवस्था रही। 16 धारा बा धारा 16 अनुसार सरकारी चाकरी तथा नियुक्ति क्षेत्र में समानता अधिकार प्रदानर
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବିରେ 17 ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଏବଂ ଏହାର ବିଲୋପ ସାଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଧାରା 17ରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଳଙ୍କାରିକ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 5 ଗୋଟି ହୁକୁମନାମା ବା ରିଟ୍ର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ତ ଆଇରେ ଲେଖିବ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ବା ହୁକୁମନାମା ଜାରି କରିପାରିବେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ପରମାଦେଶ, ନିଷେଧାଦେଶ, ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛା ଏବଂ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ ହେଲା, ବା ହିବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ସେରି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ହେଲା, ସେରିଟିଓରି, କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ 5ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଦେଇଛି, ତ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର, ତ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ତ ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯିବ ହେଲା। ଧାରା କେଉଁଠି, ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ। ତ ଧାରା 32 ଅନୁସାରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯିବ କିମ୍ବା ଧାରା 226 ଅନୁସାରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଅଦାଲତ ହେଲା, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁକୁମନାମା ଯେଉଁ 5ଟା ରିଟ୍ ରହିଛି ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର, ତ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା PIL କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟୁଏରେ ଲେଖିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନାଗରିକ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦାଲତକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସୁତରାଂ ଏଭଳି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା PIL କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହନ୍ତି। ଟୁଏରେ ଲେଖିବ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଅଟକ କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ୱ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 25ରୁ 28 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିକାର ବଳରେ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ଧର୍ମାଚରଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 19ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ 6 ଗୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ହେଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି ଆମର କେତେ, ଧାରା 19ରୁ ହେଲା ଧାରା 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 19ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 19 ଧାରା ଅନୁସାରେ ନାଗରିକମାନେ 6 ଗୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତର ଭାବେ ସମାବେଶ, ସଂଘ ଗଠନ, ଭାରତରେ ଅବାଧ ବିଚରଣ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ ତଥା ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ ହେଲା। ତ ଏଇ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି? ତ ସମ୍ବିଧାନର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଖ ନମ୍ବର, କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହେଲା। 2ଟା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ
उच्च न्यायालय बा जो आमर हाईकोर्ट कटक रही। तापर ग नंबर क्वेश्चन रही भारत में मौलिक अधिकार गुड़ी को संकुचित प्रत्याहार करने क्षमता कहार अच्छी। तार आंसर हम भारत में मौलिक अधिकार गुड़ी को संकुचित बा प्रत्याहार करने क्षमता केवल संसदर अच्छी। घ नंबर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यार सूचना क्यों मौलिक अधिकार मिलूँ कौ अधिकार ना आमर जो धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार अच्छी धारा 25 रु 28 है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यार सूचना धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार मिलूँ। तापर देख 1 नंबर केउं कारणर स्वाधीनतार अधिकार उपरे राष्ट्र कटकणा जारी करि पारिबे। तार आंसर हेबो आवश्यक स्थले राष्ट्रर ऐक्य और निरापत्ता शांति श्रृंखला रक्षा नैतिकता और विदेशी राष्ट्र सहित बंधुतापूर्ण संपर्क रक्षा दृष्टि स्वाधीनतार अधिकार उपरे राष्ट्र कटकणा जारी करि पारिबो। तापर देख 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन रही आमे मौलिक अधिकार गुड़ी को न्यायालय प्रतिपादनीय बोली तुम्हें किपर जानुछ। आंसर लिख नागरिक मानक मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले से माने न्यायालय आश्रय नहीं पारिबे। एथुरु जना पड़ुचे जे मौलिक अधिकार गुड़िक न्यायालय प्रतिपादनीय अटंती है। तो जदि तुम भिडियोटी भल लगी थाए तुम भिडियोटी लाइक करिवो एवं तुम सांग मान सहित शेयर करिवो।